first and girls were my favorite. Just a minute. Stall out. Okay, we're gonna sit on a rock. Ouais, bah par contre on va y aller dessus. Par contre, no, ma guarda che è per quello il problema, perché ti senti a disagio, di cosa ti devi sentire a disagio? Dau! Dau, dau! Di cosa ti devi sentire a disagio? Gracias. Thank you. Thank you, please. Hadi kızım başkaları geliyor. İyi getirin. Et casse-pied en fait.
Sorry. Café do